traga revelação, traga cura, traga libertação. Jadi doa saya adalah agar di malam ini Tuhan bisa membawa kemerdekaan, kesembuhan, dan buat mujizat di hidup saudara. Este é um assunto, né, que é muito amplo, é muito grande. E eu não sei se eu tenho todo o entendimento para trazer para vocês, mas eu quero falar em cima da minha experiência, do que eu vivi. Ini adalah satu topik yang terlalu luas, sangat besar, sehingga saya tidak tahu kalau saya pribadi punya kemampuan untuk menjabar seluas itu. Tapi yang saya akan membahas di malam hari ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Então, a minha oração é que o Senhor te abençoe nessa noite. Dan doa saya adalah agar Tuhan memberkati Anda semua di malam hari ini. Então, a gente tem como tema vencendo a ansiedade, o medo, através da verdade bíblica. Dan tema kita di malam hari ini adalah mengatasi kecemasan dan ketakutan melalui kebenaran Alkitabiah. O texto que me veio à mente foi o texto de Mateus 6. Dan firman Tuhan yang datang di hati saya di malam untuk bahas malam hari ini adalah ayat firman Tuhan di Matius pasal 6. Quando Jesus fala para os seus discípulos sobre a questão da ansiedade. Ketika Tuhan Yesus bicara kepada para rasul yang mengenai kecemasan. Mas o versículo-chave que me veio foi o 33 e o 34. Namun ayat kunci yang Tuhan bawa di hati saya adalah ayat yang ke-33 dan 34. E fala, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Dan yang berbunyi seperti ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Muito se fala que a ansiedade é o mal do século 21. Dan di saat ini, di zaman kita ini disebut kecemasan sebagai salah satu penyakit dari abad kita. E a gente pode ver que nesse mundo globalizado que a gente está vivendo, dan kita bisa melihat hal tersebut karena di dunia yang global ini, yang globalisasi, a gente vê que a tecnologia é muito mais avançada nos nossos dias hoje. Kita juga bisa melihat bahwa teknologi itu sangat canggih di zaman kita ini. Que as coisas acontecem de uma forma mais acelerada. Dan itulah mungkin salah satu penyebab yang buat segala-galanya terjadi secara terlalu cepat. Antigamente, quando acontecia uma coisa na Europa, às vezes levava dias, a notícia levava dias para chegar até o Brasil ou do outro lado do mundo. Dulu kala ketika terjadi sesuatu di Eropa, satu berita bisa berhari-hari bahkan tahun-tahun untuk tiba di Indonesia kiranya dan sebaliknya. Mas hoje, em questão de segundos, as notícias chegam até nós. Namun di saat ini berita tiba kepada kita dalam sekejap. Então, nessa mesma velocidade que o mundo está correndo, dan dalam kecepatan yang sama yang dunia sedang berlomba, isso também é exigido de nós. Nós temos que correr na mesma velocidade. Itu juga ada dampak kepada hidup kita. Kita juga terpaksa berlomba dalam kecepatan yang sama.
Por isso que eles falam que nesse século a ansiedade tem sido o mal desse século. Dan itulah kenapa ada sebutan tadi bahwa kecemasan adalah penyakit paling canggih dari abad ini. Porque o mundo globalizado ele exige muito mais da gente. Karena di dunia yang sekarang disebut globalisasi, dia menuntut lebih banyak daripada kita. E essa velocidade exige mais da gente também. Dan karena kecepatan dunia ini, dia juga menuntut lebih banyak dari kita, dari kemampuan kita juga. Segundo a psicologia, a ansiedade é um estado natural que antecipa uma situação de desafio ou de perigo. Menurut psikologi, kecemasan adalah suatu keadaan yang natural, yang normal, yang mendahului suatu keadaan dari tantangan tertentu atau kebahayaan tertentu. Então, é normal você ter ansiedade no grau pequeno. Dan mereka menyebutkan bahwa adalah biasa atau sesuatu yang normal Anda memiliki rasa cemas dalam rangka yang kecil, dalam tingkat yang kecil. Porém, quando isso acontece num grau elevado, namun ketika itu terjadi dalam satu tingkat yang sangat besar, isso gera distúrbio no âmbito emocional, físico e até mesmo espiritual. Itu akan membawa satu gangguan besar di secara emosional, secara fisik, bahkan espiritual, rohani. Então, quando a gente também fala de ansiedade, oleh karena itu ketika kita bicara tentang kecemasan itu, automaticamente a gente vai falar sobre medo. Kita juga pasti akan bahas tentang takut. Porque a ansiedade e o medo, eles estão intimamente relacionados. Karena kecemasan dan ketakutan itu sesuatu yang terikat. E a Bíblia, ela nos alerta sobre a ansiedade. Akan tetapi Alkitab sudah menegur kita atau mewaspadai kita terhadap kecemasan. Então, a gente pode ver que o mesmo Jesus, ele ensinou aos discípulos sobre a questão da ansiedade. Dan kita bisa menyadari bahwa di dalam firman Yesus sendiri telah menegur atau mengajarkan para rasulnya tentang menghindari atau mengatasi kecemasan itu. Então, a gente pode ver que isso não é um problema da nossa geração ou apenas deste século. Dan kita bisa juga melihat bahwa kecemasan itu bukan satu masalah yang hanya terjadi pada kita atau pada generasi kita saja. Isso já acontecia nos tempos de Jesus. Kecemasan seperti itu sudah terjadi sejak dari zaman Tuhan Yesus. Porém, isso tem se intensificado muito mais nos nossos dias hoje. Akan tetapi di zaman kita ini kecemasan itu menjadi sesuatu yang lebih intens daripada sebelumnya. E um dos motivos é a globalização, por causa do mundo globalizado que a gente vive. Dan salah satu alasan kenapa kecemasan itu ditingkatkan adalah karena kita hidup dalam dunia yang global. Isso é só um dos motivos, né? Dan itu hanya salah satu alasan. Um outro motivo que a gente pode ver e que pode gerar ansiedade na gente. Dan salah satu alasan yang lain yang kita bisa menyadari dan menimbulkan kecemasan di dalam diri kita. Está muito ligado ao ambiente em que vivemos. Ada ikatan kepada situasi lingkungan yang kita berada. Dentro das nossas famílias, comunidades, di dalam keluarga kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat, budaya, e costumes. Dan kebiasaan. Então, nossas experiências com os nossos pais e figura de autoridade pode gerar uma vida de ansiedade. Jadi, pengalaman Anda dengan orang tua, dengan
pemimpin-pemimpin yang lain, semua orang yang punya otoritas atas Anda bisa juga menjadi satu faktor munculnya kecemasan. Se esse ambiente não é um ambiente propício a... Não é um ambiente saudável e que vive os princípios e os valores da palavra de Deus. Apabila Anda hidup di lingkungan yang tidak sehat dan terutama tidak hidup menurut prinsip-prinsip firman Tuhan, Anda akan jatuh dalam kecemasan. Então, a questão da ansiedade está muito ligado à história de cada pessoa. Dan secara khusus segala hal terkait kecemasan itu ada ikatan sangat personal, sangat pribadi kepada sejarah masing-masing kita. Riwayat. Principalmente num ambiente onde não é um ambiente saudável. Dan terutama di lingkungan di mana kita lingkungan tersebut tidak sehat. Então eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês. Dan di saat ini e também contar em 2012, quando eu tive o ataque do pânico. Okay. Jadi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sedikit tentang cerita saya, kesaksian saya, dan juga bagaimana di 2012 saya juga kena yang namanya satu sindrom panik. E eu nasci num lar evangélico. Saya lahir di satu keluarga Kristen. A minha mãe já era evangélica, mas o meu pai não. Ibu saya sudah Kristen, tapi ayah saya belum. Mas durante toda a minha vida, eu me sentia muito rejeitado pelo meu pai. Dan selama masa perkembangan saya merasa ditolak oleh ayah saya sendiri. O nosso relacionamento não era um relacionamento saudável. Dan hubungan saya dengan bapak saya bukan satu hubungan yang sehat. Em todo tempo, ele proferia palavras que me rebaixava, me fazia sentir inseguro, desprotegido. Dan setiap saat dia mengeluarkan kata-kata untuk merendahkan aku, untuk membuat aku ragu terhadap diriku sendiri dan merasa rantang. E o ambiente era um ambiente tipo com veneno, é um ambiente que eu não me sentia bem. Dan lingkungan di antara keluarga saya itu satu lingkungan yang sepertinya diracuni. Saya tidak merasa baik di antara mereka. Dentro da minha casa era um ambiente que parecia doentio. Dan di lingkungan rumah saya itu seperti lingkungan penuh dengan kesakitan. E muitas das vezes, quando eu estava dentro de casa, dan kebanyakan kali ketika saya di rumah, e às vezes eu olhava e meu pai estava vindo na rua, chegando perto da nossa casa. Dan ketika saya melihat dari jauh Bapak sedang datang dari luar ke rumah kami, eu procurava um meio de sair dentro de casa, porque eu não queria estar perto dele. Saya pribadi mulai pikir cara untuk keluar dari rumah, soalnya saya tidak mau ada dekat dia. E chegou um ponto da minha vida que eu não aguentava mais a convivência com meu pai. Maaf. Sampai pada titik tertentu di hidup saya yang saya sudah tidak bertahan lagi hidup bersama dengan bapak saya. E chegou um ponto que eu cheguei a falar com Deus, esse mundo é muito pequeno para mim, meu pai. Dan sempat saya berdoa dan bilang dunia ini sangat kecil untuk saya sama bapak saya hidup bersama. Dia berdoa untuk Tuhan. E eu cheguei a falar, Deus, ou o Senhor me leva, ou levo meu pai. Dan di doanya itu dia sempat meminta, Tuhan, engkau bawa aku atau bawa bapak saya. E porque era muito difícil para mim a convivência dentro do lar.
karena di waktu itu hidup bersama dengan di rumah saya itu sangat susah, sesuatu yang benar-benar menyusahkan saya. E passaram-se alguns anos e depois, então, meu pai faleceu. Dan sesudah beberapa tahun kemudian, ayah saya sempat wafat. E foi um tempo muito difícil para mim, porque eu comecei a me culpar e achando que Deus tinha ouvido a minha oração. Dan itu masuk satu masa yang sangat kritis buat saya, karena saya sebenarnya mulai menuduh diri sendiri karena saya pikir Tuhan yang dengar doa saya. E aquilo ali foi fazendo muito mal a mim, ao meu espiritual, até mesmo ao meu emocional. Dan rasa tertuduh itu mulai buat saya merasa sangat-sangat jelek, sehingga itu mempengaruhi saya secara fisik, emosional, dan bahkan rohani. Uhum. E eu me senti uma pessoa muito insegura. Dan dari situ saya mulai rasa seseorang yang, dan saya mulai menjadi seseorang yang kurang pede dan takut, dan merasa ditolak yang besar. Em 2000 eu me casei. Dan pada tahun 2000 saya menikah. E com 9 meses eu e minha esposa, a gente foi para Jocum fazer a ETED. Dan sesudah menikah 9 bulan, saya sama istri saya pergi ke YWAM untuk buat yang namanya Disciple School. E depois da ETED a gente ficou 3 anos no Brasil. Em 2004 a gente veio para o Timor-Leste. Dan sesudah buat pelatihan ini, kami masih melayani 3 tahun di Brasil. Sesudah itu kami datang ke Timor-Leste. E durante todos esses anos de ETED, de Jocum, eu cresci muito em conhecer Deus. Dan selama proses saya jadi seorang hamba Tuhan di YWAM dan melayani di YWAM, saya juga bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mas eu ainda não tive totalmente a cura das minhas ansiedades. Namun saya harus mengakui bahwa sampai sekarang saya tidak sembuh total dari segala rasa kecemasan yang ada pada saya. E em 2012, aqui no Timor-Leste, eu passei por uma crise muito forte de ataque do pânico. Dan pada tahun 2012, saya mengalami satu krisis panik yang sangat besar. E grau de ansiedade muito, muito alto. Dan tingkat kecemasan luar biasa tinggi. É difícil até de falar, porque é como não tem muita explicação de como você se sentia, mas o coração acelerado, parecia que você ia ter um ataque do coração. Dan itu sesuatu yang bahkan susah dikatakan, dideskripsikan rasanya, karena rasa seakan-akan saya akan mati karena serangan jantung, karena saking cemas, saking gugup dan takut. E muito, muito medo de... eu tive esse ataque em um processo de libertação demoníaca de um aluno da ETED. Dan sebenarnya ketika muncul ledakan krisis kecemasan ini, munculnya pada suatu ketika saya sedang pelayanan untuk memerdekakan satu anak yang kerasukan setan di sekolah E nesse processo eu fui muito abalado, a luta foi muito intensa para mim, foi como se fosse um abuso espiritual que eu sofri. Dan dalam proses mencapai kemerdekaan siswa ini, itu sungguh memberatkan saya, sehingga saya merasa bahwa secara rohani saya istilahnya
pelesetkan secara rohani, habislah saya semua kekuatan saya. E a nossa líder teve que me tirar do Timor e me levar para a Austrália. Dan keadaannya sangat parah sehingga pemimpin kami mengambil saya dan membawa saya ke Australia. Eu fiquei muito mal e eu não tinha lugar de paz para mim. Em qualquer lugar que eu estava com muito medo, com muito pânico. Dan keadaanku semakin meningkat parahnya sehingga tidak ada tempat dimanapun di muka bumi yang saya merasa damai, merasa aman. Saya selalu takut dan benar-benar ketakutan yang besar. E nós fomos para uma casa de um amigo nosso na Austrália. É um pastor. Dan di waktu itu kami tinggal di rumah salah satu pendeta teman kami di Australia. E esse pastor, ele nos acompanhou durante todo esse tempo. Dan saudara itu yang menemani kami selama proses kemerdekaan saya ini. E num dia, eu estava muito mal na Austrália e ele me perguntou, você quer ir num psicólogo? Você quer ir em algum médico? Eu quero, eu preciso que alguém me tire dessa crise. Dan pada saat itu si pendeta ini bertanya kepada saya, apakah Anda mau pergi mengunjungi satu psikiater, psikolog atau siapapun yang bisa menolong Anda? Dan beliau jawab, tentu saja saya perlu seseorang untuk bicara dengan saya karena saya perlu merdeka dari situasi ini. E as minhas noites eram uma eternidade. Parecia que as noites não passavam. O terror vinha sobre mim. Dan setiap malam buat saya itu seakan-akan saya ada dalam kekekalan karena tidak ada selesainya. Sepertinya tidak pernah akan tiba hari fajar pagi dan saya selalu takut dan cemas. E quando eu conseguia dormir, eu tinha muitos pesadelos. Saya susah untuk tidur dan ketika saya benar-benar bisa tidur, saya masih mimpi buruk luar biasa banyak. Foi o tempo mais difícil, mais crucial da minha vida. Itu sebenarnya menjadi saatnya di hidup saya yang paling susah, paling sukar seumur hidup saya. Então esse pastor me levou para uma médica, uma especialista. Dan kemudian si gembala ini membawa saya kepada seorang spesialis. E eu estava ali, agora ela vai me dar um remédio e eu vou conseguir vencer essa crise. Dan saya mulai pikir sekarang dia akan memberikan saya obat dan saya akan sembuh dari semua krisis ini. E quando eu cheguei na clínica, ela me atendeu bem, a médica. Dan ketika saya tiba di klinik tersebut, si dokter itu menerima saya dengan sangat baik. Mas antes, essa médica era uma médica da Índia que trabalhava lá na Austrália. Dan sebelumnya si dokter ini sebenarnya seorang Indian dari India yang sedang kerja di Australia. E ela me perguntou o que você faz, qual é o seu trabalho, e fez algumas perguntas em que eu trabalhava, o que eu fazia, né? Eu falei assim, eu sou missionário, trabalho no Timor-Leste, sou cristão, me apresentei, né? Si ibu dokter ini mulai bertanya segala hal seluk-beluk hidup saya bekerja di mana, saya buat apa, dan saya mulai sebutkan ke dia, sampaikan ke dia siapa diriku dan apa yang saya buat di Timor-Leste sebagai hamba Tuhan. E ela olhou para mim e falou assim, olha, eu posso te medicar, eu posso te passar um remédio, mas você não é cristão, você não é um homem de Deus, eu sou hindu, mas você não é cristão, não é um homem de Deus, então eu te desafio a vencer essa doença, essa ansiedade. Jadi, si ibu dokter itu dia seorang Hindu, dan dia bilang, saya bisa mendeskripsikan, meresepkan satu obat buat Anda, tapi bukankah Anda seorang hamba Tuhan? Kalau Anda benar-benar hamba Tuhan, saya menantang Anda untuk sembuh dari sakit itu tanpa obat. E naquela hora
era como se o próprio Deus estivesse me confrontando. Dan di saat itu saya merasa seakan-akan itu Tuhan sebenarnya yang sedang mengkonfrontasi saya sendiri. E eu decidi enfrentar toda aquela crise sem medicação. Dan pada saat itu saya ambil keputusan untuk melawan setiap krisis itu, semua krisis itu tanpa obat apapun. E um dos pastores que acompanhavam a mim, Dan salah satu pendeta yang membimbing saya di waktu itu, ele falou uma frase que me ajudou muito. dia mengungkapkan satu kalimat yang sangat menolong saya. E ele falou para mim, Vilásio, toda crise é uma oportunidade de crescimento. Dia bicara kepada saya, Vilásio, setiap krisis adalah kesempatan untuk kita bertumbuh besar. O que você está passando agora pode ser em vão ou não. Vai depender de você. Dan dia bilang, apa yang kamu sedang melalui sekarang ini bisa saja sia-sia atau tidak, itu bergantung kepadamu. Ou você pega essa crise e cresce, ou você pega essa crise e se afunda mais. Kamu punya dua pilihan. Kamu bisa melalui krisis ini bertumbuh besar, atau kamu bisa melalui krisis ini semakin tenggelam. É como se alguém fala, quando alguém te dá um limão, faça dele uma limonada. Itu seperti peribahasa yang kami bilang, kalau orang kasih kamu jeruk, buatlah es jeruk. É a mesma coisa, quando você passa por uma crise, faça dessa crise algo que vai edificar a tua vida. Dan itu artinya bahwa ketika seseorang bawa krisis apapun kepada hidupmu, kamu harus mengubah krisis tersebut menjadi sesuatu yang berguna untuk hidup Anda sendiri. Então, através dessa crise, eu comecei a identificar alguns pontos negativos na minha vida. Dan melalui krisis yang saya alami ini, saya mulai juga punya kesadaran akan beberapa titik negatif sekali di hidup saya. A primeira coisa foi a rejeição do meu pai. Hal yang pertama yang saya mulai mengakui adalah saya rasa tolak oleh ayah saya sendiri. Porque esse aqui são algumas coisas que estão conectadas com a ansiedade e que podem ser as raízes desta ansiedade. Dan kenapa saya sampaikan ini? Karena ini bisa saja menjadi beberapa di antara lainnya salah satu hal yang terikat kepada akar dari orang yang merasa kecemasan. Então, a primeira coisa que eu identifiquei foi a rejeição desde o início, lá com meu pai. Eu acho que foi aonde começou a minha crise de ansiedade. Jadi hal yang pertama yang saya menyadari di waktu itu adalah akar dari rasa ditolak ini sejak dari awalnya dengan bapak saya. Dan saya yakin disitulah yang tertanam krisis yang saya alami dengan kecemasan ini. Eu tive que trabalhar isso no meu coração ao ponto de liberar perdão, de trabalhar esse ponto negativo, né, que atrapalhou muito a minha vida. De ir para Deus, de consertar com Deus e pedir, falar, Senhor, eu perdoo meu pai por tudo que ele fez na minha vida e trabalhar essa questão da rejeição. Dan saya mulai memproses permasalahan ini di dalam hati saya sampai di tingkat di mana saya sekarang mulai bicara kepada Tuhan, berdoa dan sampaikan bahwa saya benar-benar melepaskan pengampunan bagi bapak saya. Saya mulai lepas segala macam hal yang masih buat saya terikat dengan rasa tolak dari orang tua. A outra coisa que eu observei foi a questão da insegurança. Terus hal yang berikut yang saya pribadi menemukan adalah bahwa saya juga masih kurang pede, masih kurang percaya diri, selalu ragu. A insegurança por causa do ambiente que eu vivi. Dan rasa keraguan besar ini hadirnya dari lingkungan yang saya dibesarkan. Eu não me sentia protegido dentro da minha casa, dentro do lar. Saya pribadi tidak merasa aman atau diprotek oleh
siapapun di dalam rumahku sendiri. E devido àquela vida de ansiedade, ao mesmo tempo eu me sentia inseguro. Então, isso conectava uma coisa com a outra. Dan di saat yang sama yang saya rasa cemas sekali, ada juga rasa tidak aman ini yang saling berhubungan. Por eu não ver o meu pai me protegendo na questão emocional, eu me sentia inseguro. Dan karena saya tidak melihat ayah saya menjaga saya, terutama dari sisi emosional, saya merasa sangat tidak aman, sangat rasa rentan sekali. E eu comecei a levar essa insegurança para a minha vida. Dan saya mulai menanam rasa tidak aman ini di dalam hidup saya. Eu comecei a levar essa insegurança para o meu relacionamento com Deus também. Dan saya mulai menempatkan rasa tidak aman ini bahkan dengan hubungan saya dengan Tuhan. E daí foi quando eu comecei a trabalhar esse ponto negativo também na minha vida. Dan disitulah saya mulai juga memproses titik negatif ini di hidup saya. Uma outra coisa que eu vi foi a incredulidade. Dan satu hal yang saya temukan juga pada waktu itu adalah rasa tidak percaya. Saya seseorang yang sangat rasa kurang percaya sekali. Porque eu não tinha um relacionamento bom com meu pai, era difícil acreditar nele. Karena saya benar-benar tidak punya hubungan yang baik dengan ayah saya sendiri, saya juga sungguh susah untuk sungguh-sungguh punya iman yang benar bagi Tuhan. E da mesma forma eu transferia isso para o meu relacionamento com Deus. Dan saya mulai menanam rasa tidak percaya itu di hubunganku dengan Tuhan. Eu tive que começar a trabalhar em cima da incredulidade também, de quebrar esse princípio negativo, essa coisa negativa na minha vida. Dan saya mulai memproses betul untuk mencari menghapuskan ketidakpercayaan itu dari hati saya. O quarto ponto para mim foi o medo. Dan hal yang keempat yang saya temukan adalah rasa takut. Quando você está num ambiente de rejeição e de insegurança, automaticamente o medo vai te agarrar. Ketika Anda ada di posisi yang sangat ditolak dan rentang, tentu saja hal yang akibatnya berikut adalah Anda merasa takut. Quando você olha para a tua vida e você não vê alguém que possa te proteger. Ketika Anda melihat, mengamati hidup Anda sendiri dan tidak menemukan siapapun yang bisa melindungi Anda. E esses princípios vieram puxando, esses princípios negativos vieram puxando outros. Uma outra parte que eu vi na minha vida foi a passividade. Dan semua hal ini yang datang di hidup saya, semua titik buruk ini membawa beberapa dosa yang lain juga. Dan satu hal yang saya temukan di sini adalah rasa pasif. Então, com a rejeição, insegurança, incredulidade e medo, aquilo ali me amarrava, aquilo ali me paralisava e eu não conseguia ter iniciativa. Dan dengan segala macam hal yang saya alami itu, rasa ditolak, rasa ragu, ketidakpercayaan dan takut, saya juga mulai satu rasa kuat yang menjatuhkan aku dalam kepasifan itu. Então, eu vi que esse conjunto de pontos negativos me mostraram que a minha intimidade em Deus ainda não estava totalmente firmada. Dan sekelompok hal negatif ini yang saya menyadari menunjukkan bahwa aku benar-benar belum punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Eu via Deus como Deus, mas eu não conseguia ver Deus como Pai. Saya percaya betul bahwa Allah itu Tuhan, tapi saya tidak melihatnya sebagai ayah saya, Bapak saya. Eu me sentia como um órfão. Dan saya merasa diri seperti anak yatim piatu. Eu sabia que Deus existia.
Saya yakin bahwa Tuhan ada, mas que ele estava lá sentado lá no trono dele como Deus, dan bahwa dia duduk di tahta paling tinggi sebagai Allah, mas não como Pai. tapi bukan sebagai ayah. E isso me separava, no meu relacionamento com ele, existia uma distância. Dan itu mulai menjauhkan saya dengan Tuhan, sehingga di hubungan kami berdua ada satu jarak yang luar biasa. E toda essa distância causada por causa da rejeição e da ansiedade e o medo. Dan jarak antara saya dan Tuhan ini sebenarnya disebabkan oleh karena rasa tolak saya, rasa ragu dan takut yang luar biasa itu. Então, depois que eu identifiquei todas essas coisas, Dan sesudah saya mengidentifikasikan semua persoalan ini, eu me posicionei, eu falei assim, agora eu preciso lutar contra isso. saya mulai mengambil posisi sebagai orang yang melawan segala macam hal itu. E me veio muito a questão da oração, de não perder o momento de oração, o tempo de oração para com Deus. Dan datanglah di hati saya satu perasaan yang mementingkan, pertama-tama ada waktu untuk berdoa yang luar biasa. E em Filipenses 4:6 diz assim, não andem... Desculpa. Sorry, você pode falar mesmo, pode falar, perdão. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Dan di Filipi pasal 4 ayat ke-6, beginilah firman Tuhan kepada kita. Jangan khawatir tentang apapun juga, berdoa dan mintalah semua keperluanmu kepada Allah, dan bila kamu berdoa, jangan lupa mengucapkan syukur. E eu lembrava sempre da médica me falando, você não é um homem de Deus, então vai para Deus. Dan saya selalu teringat dengan ibu dokter itu yang bilang kepada saya, bukankah kamu seorang hamba Tuhan, jadi pergi kepada Tuhan. E uma das maneiras que eu poderia ir para Deus era através da oração. Dan satu-satunya cara yang saya bisa juga datang kepada Tuhan adalah melalui doa. E eu comecei a buscar a Deus em oração. Dan saya mulai mencari Tuhan di dalam doa. A outra coisa que eu identifiquei foi a questão da incredulidade, né? Então eu precisava acionar a minha fé e a minha confiança. Eu precisava trabalhar a minha fé e a minha confiança. Dan karena salah satu hal yang saya temukan salah di dalam diri saya itu ketidakpercayaan, maka saya perlunya untuk mengaktifasikan iman saya dan keyakinan saya kepada Tuhan. Em 1 Pedro 5:7 diz assim, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amin. Dan di 1 Petrus pasal 5 ayat ke-7 Tuhan bicara seperti ini. Serahkanlah kepada Allah semua masalah yang membuatmu khawatir karena Dia peduli padamu. E quando a gente vê a questão de fé e confiança, são duas palavras que parecem ter o mesmo significado. Dan ketika kita mulai menyelidiki terkait iman dan keyakinan, kita pikir bahwa itu dua hal yang sama. Mas que é um pouco diferente. Namun sebenarnya ada perbedaan antara duanya itu. A fé está mais ligada quando você acredita em alguma coisa. Kalau iman, dia lebih tertuju kepada satu benda yang menjadi sasaran dari iman Anda. Vamos dar um exemplo aqui. Misalnya, quando você aceita Jesus, apabila Anda sudah menerima Yesus, você confessa que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador.
Anda mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda. Você acredita que Ele é, você tem fé que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Dan Anda beriman bahwa Dia adalah Juru Selamat dan Tuhan Anda. É como você tivesse uma porta e você desse esse primeiro passo. Essa é a fé. Você dá o seu primeiro passo de fé. Itu seumpamanya ada satu pintu dan Anda berlangkah masuk ke dalam pintu itu. Itu namanya langkah dari iman. Nesse primeiro passo você entra, você passa da porta. Di dalam langkah pertama ini Anda masuk, Anda melewati pintu tersebut. Isso é fé. Itulah yang iman, yang disebut iman. Mas a confiança é o processo de caminhar acreditando que o Senhor vai te sustentar, que o Senhor vai suprir as tuas necessidades. Akan tetapi keyakinan itu adalah satu proses percaya penuh bahwa Tuhan akan ada bersama Anda dan akan memenuhi setiap kebutuhan Anda. Quando a gente vê aquela passagem de Pedro, né, quando Jesus estava andando sobre o mar, né, e Pedro viu Jesus andando, Jesus, venha até mim. E Pedro teve fé de ir. Ele teve a fé. Ketika kita lihat di perikop di firman Tuhan, ketika Petrus berjalan di atas air, Tuhan bicara kepada Petrus datang dan dia beriman kepada Tuhan sehingga dia berlangkah untuk pergi. Mas no processo até chegar até Jesus, ele duvidou, ele não confiou. Akan tetapi ketika dalam proses untuk tiba sampai kepada Yesus, Petrus mulai meragukan, dia tidak percaya penuh. E o que o Senhor começou a me ensinar, que além da fé, eu tinha que aprender a confiar no Senhor. Dan itu yang Tuhan mulai mengajarkan saya, selain saya beriman kepada Tuhan, saya seharusnya mulai percaya penuh kepadanya. Eu comecei a aplicar isso na minha vida. Dan saya mulai menerapkan hal ini di hidup saya. Isso foi o segundo ponto. O terceiro ponto foi a meditação. Dan hal yang ketiga yang saya mulai menerapkan adalah merenungkan firman. Porque a meditação é algo que renova a tua mente. Karena merenungkan firman adalah sesuatu yang membarui pikiran kita. E é a forma que você luta contra a incredulidade. Dan baca firman atau merenungkan firman adalah cara di mana kita menghapuskan ketidakpercayaan di dalam diri kita. E em Romanos 12:2 fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dan pada kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua bicara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pengetahuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Então, a meditação é algo fundamental para a vida do cristão. Oleh karena itu, merenungkan firman adalah sesuatu yang krusial, darurat di hidup seseorang Kristen. Se a gente olhar para a história de Josué, kalau kita mengamati sejarah atau kisah tentang Yosua, a gente pode fazer um resumo bem rápido da história dele. Kita bisa buat ringkasan singkat tentang Yosua. Ele está no primeiro capítulo de Josué. Di pasal 1 kitab Yosua. E Deus chega para Josué e fala: Josué, levante. O meu servo Moisés está morto. Tuhan datang kepada Yosua dan bicara kepada dia, Yosua, berdirilah karena Musa hambaku sudah mati. Sorry. No problem. Silakan.
Silakan lanjut. Posso Pode continuar. Ok. Pode continuar. Quando a gente vê Deus falando, Josué, se levante, era como se Deus tivesse Josué caído lá, totalmente desanimado. Moisés tinha morrido, e agora o que seria do povo de Israel? Como que iria acontecer as coisas, né? E Deus chega para Josué e fala, Josué, levante, o meu servo Moisés está morto. E agora é com você. Ketika Anda membaca di kitab Yosua, pasal 1 ayat 1 dan 2, Tuhan datang kepada Yosua dan bilang, bangunlah dan perhatikan karena hamba saya Musa sudah wafat. Dan kalau perhatikan betul di cerita itu seakan-akan si Yosua sedang berkabung, sedang sedih sekali, tapi Tuhan mengajak dia berdiri tegak dan mengambil alih dari kehidupannya sama bangsa itu. E quando a gente lê esse capítulo, uma das coisas que focaliza muito ali é Josué, não temas. Eu acho que fala 3 vezes no capítulo, não temas, não temas. O temor, o medo é ligado à ansiedade. Dan satu hal yang sangat menarik untuk kita perhatikan di pasal ini adalah bahwa Tuhan sempat bicara 3 kali kepada Yosua, jangan kamu takut. Sempat 3 kali Tuhan menegur dia dengan bicara hal ini karena ketakutan adalah akar dari kecemasan. Então, se a gente olhar para o quadro de Josué lá, a gente pode ver que ele tem um quadro de ansiedade e de medo. Dan kalau kita mulai baca teliti, kita akan menemukan sifat-sifat takut dan cemas di dalam Yosua pada saat itu. E aí Deus começa a fazer a promessa para Josué, olha, assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Dan Tuhan mulai menguatkan Yosua melalui janjinya kepadanya bahwa sama seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga akan menyertai Yosua. Mas uma coisa que é principal nesse texto é que Deus fala, tá vendo esse livro? Não se aparta dele, medite dele dia e noite, porque assim você obterá sucesso. Dan hal yang paling penting di dalam pasal ini adalah ketika Tuhan menunjukkan kepada Yosua firman Tuhan itu sendiri dan bilang, kamu lihat saja kitab ini, jangan menjauhkan hatimu daripada dia, namun merenungkannya siang dan malam. Itu akar dari kesuksesan Yosua. E quando eu estava nessa crise, nesse tempo de crise, dan pada waktu itu yang saya lagi mengalami masa kecemasan yang tinggi, o sentimento que eu tinha é que a minha oração não passava do teto. Salah satu hal yang saya merasa pada waktu itu adalah bahwa di perasaan saya, doa saya tidak keluar, tidak tiba di Tuhan, hanya tinggal di atap ini, sudah terhantam. O meu tempo de meditação era um tempo de guerra. Dan ketika saya mulai merenungkan firman Tuhan itu satu peperangan yang luar biasa. Mas eu não deixei de fazer. Akan tetapi saya bersikeras untuk tetap merenungkan. Eu não parava de meditar. Todos os dias eu tinha o meu devocional, o meu tempo de oração. Dan saya tidak pernah terputus-putus untuk membuat renungan saya. Setiap hari di jam yang sama, saya berdiri tegak untuk merenungkan firman Tuhan. Uma outra coisa que Deus ministrou muito o coração foi na questão do louvor e adoração, como um ato de guerra. Dan hal keempat yang Tuhan bawa di hati saya pada waktu itu adalah untuk saya menyembah Tuhan dan memuji Tuhan sebagai seorang yang ada di dalam peperangan. Confesso que no grau de ansiedade que eu estava, era difícil louvar e adorar. Dan saya harus mengakui bahwa dalam keadaan yang dulu saya ada di kecemasan yang sangat tinggi, itu sesuatu yang sangat sukar untuk benar-benar bisa memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Mas eu fazia como um ato de guerra. Akan tetapi saya buat seakan-akan saya ada di dalam peperangan. Saya buat sebagai satu tindakan peperangan. Um dos textos na qual o Senhor falou muito forte comigo foi em 2 Crônicas 20, de 1 a 6.
Dan salah satu firman yang Tuhan pakai untuk bicara secara pribadi kepada saya itu di 1 Tawarik, qual capítulo? 20. 20. Pasal 20 ayat. Qual o versículo? 1 Toenan. Do 1 ao 6, né? Dari 1 hingga 6. E ali conta a história de quando Moab e Amon vieram contra o rei Josafá, rei de Israel. Dan di sini membawa perdão. Dan di perikop ini yang saya sebutkan membawa cerita terkait Raja Moab yang mulai melawan orang Israel. E o medo tomou conta do rei Josafá. Dan Raja Yosafat mulai sungguh-sungguh takut. Porque o exército de Moab e Amon junto era muito maior do que o exército de Israel. Karena pasukan Amon bersatu dengan pasukan Yoab, dan itu melebihi jauh besarnya tentara itu daripada tentara Israel. E o rei foi para Deus em oração e jejum. Dan sang Raja Yosafat mulai berdoa dan berpuasa. E Deus levanta no meio daquele movimento um profeta que traz a palavra do Senhor para o rei. Dan Tuhan membangkitkanlah seorang nabi yang membawa firman Tuhan kepada sang raja. E Deus fala, essa luta você não vai precisar lutar. Dan Tuhan bicara kepadanya, perjuangan ini, peperangan ini, engkau tidak akan perlu bertempur. Mas você vai precisar ir lá. Akan tetapi Anda harus pergi di sana. Harus turun ke lapangan perang, ke medan perang. E a Bíblia fala que o Josafá ele vai com o exército e os levitas vão na frente adorando e louvando ao Senhor. Dan di perikop ini menegaskan bahwa selama Yosafat pergi dengan tentara dia yang sedikit itu, namun para orang Lewi pergi di depannya dengan memuji dan menyanyi lagu rohani. E no momento em que eles começam a louvar, adorar ao Senhor, o Senhor cria uma confusão entre Moab e Amon. Dan pada saatnya yang mereka mulai memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir dengan membawa kebingungan besar di pasukan Yoab dan Amon. E um povo elimina o outro povo. Dan pasukan Yoab mulai melawan pasukan Amon dan saling membunuh. E Josafá não precisou lutar. Dan Yosafat tidak mengangkat tangan untuk berperang melawan mereka. Ele lutou com louvor e adoração ao Senhor. Namun peperangannya itu hanya melalui memuji dan menyembah Tuhan. E quando a gente louva e adora o Senhor, é gerado um coração de graça, é gerado graça do Senhor sobre as nossas vidas. Dan ketika kita sungguh menyembah dan memuji Tuhan, kita mendapat satu hati yang penuh syukur, penuh dengan anugerah Tuhan. E quando eu comecei a passar por esse processo, dan ketika saya mulai melewati proses ini, eu comecei a ver que eu precisava mudar o meu coração de órfão para um coração de filho. Saya menyadari bahwa seharusnya saya mengubah hati saya yang seperti hati anak yatim piatu untuk menjadi hati seorang anak yang dikasihi. Eu tinha que aprender a olhar para Deus como Pai e não como Deus. Dan saya sadari bahwa saya seharusnya melihat Tuhan sebagai ayah saya dan bukan sebagai sekedar Allah. Isso foi um processo longo. Dan itu satu perjuangan yang cukup panjang. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, acabou. Akan tetapi atas kemurahan dan
berkat Tuhan, proses itu saya menang. Pergumulan itu saya atasi. Foram quase 5, 6 anos de processo. Itu membutuhkan sekitar 5 sampai 6 tahun dalam perjuangan tersebut. E eu peguei essa crise. Dan saya melewati krisis ini. Eu vi que eu lutei. Dan saya sungguh-sungguh berjuang di situ. E eu cresci através dela. Tapi saya memutuskan untuk bertumbuh melalui krisis tersebut. E essa é a lição que eu quero passar para cada um de vocês. Dan inilah pelajaran yang saya mau tinggalkan kepada setiap Anda di sini. Ninguém de nós está livre de passar por momentos de ansiedade. Tak seorang pun di antara kami ini dibebaskan dari kemungkinan untuk jatuh dalam suatu keadaan yang penuh kecemasan atau krisis kecemasan. Mas se essa crise alcançou a tua vida, akan tetapi kalau krisis kecemasan ini mencapai Anda, olhe para ela como um limão. Anda harus melihatnya sebagai satu jeruk nipis. Mas faça dela uma limonada. Anda akan mengambilin dan jadinya es jeruk. Toda crise é uma oportunidade de crescimento. Karena setiap krisis, segala krisis adalah kesempatan untuk kita bertumbuh. Crescer na fé e na confiança. Kita bertumbuh dalam iman dan kepercayaan. Crescer em oração. Bertumbuh sebagai pendoa. Crescer em meditação na palavra. Bertumbuh dalam merenungkan firman Tuhan. No louvor e na adoração. Dalam menyembah dan memuji Tuhan. Na sua identidade em Deus. Bertumbuh dalam identitas pribadi Anda di dalam Tuhan. Principalmente como filho de Deus. Terutama sebagai anak Allah. Amém? Amin. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tuhan memberkati setiap Anda yang hadir di sini.